मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से कोरिया देश में आने के लिए सहायता और मदद की है। 제가 이렇게 다시 한번 한국에 방문할 수 있도록 도우신 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. ये आप लोग का प्रार्थना का परिणाम है कि परमेश्वर ने फिर से मुझे आप लोग के बीच में सेवा करने का अवसर दिया। 제가 이렇게 여러분 앞에 나와서 이렇게 말씀을 나누게 될 수 있었던 것은 바로 여러분의 기도의 열매라고 생각합니다. इससे पहले मैं कोरिया देश में 2018 वर्ष में आया था। 저는 2018년에도 한번 한국에 왔었습니다. मैं पास्टर किम जोंग हो और होजा कलिसिया को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। 제가 저를 위해서 항상 기도해 주시는 김종호 목사님과 우리 효자교회 성도님들께 감사드리고 싶습니다. हम लोग कलिसिया में पास्टर किम जोंग हो को एक और नाम से जानते हैं, हाई फाई पास्टर। 저희 교회에서 김정호 목사님을 이름보다도 더 많이 불리는 김정호 목사님의 별명은 하이파이브 목사님입니다. जब भी हम लोग हाई फाई करते हैं पास्टर जी का नाम याद आ जाता है। 왜냐하면 그거 할 때마다 교회에서도 하는데 할 때마다 김정호 목사님을 얼굴을 떠올립니다. मेरा नाम पास्टर सुनील है। 저는 순일 목사입니다. मैं भारतवर्ष के बिहार राज्य का जम्मू जिला का एक छोटा सा गांव चिनवरिया से आता हूँ। 저는 인도 자무이 주의 비하르 주의 자무이 군 작은 마을 친베리아에서 왔습니다. मेरे परिवार में मेरी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा है। 왼쪽 사진은 어릴 때 사진인데 지금 오른쪽이 최근 사진입니다. 저는 아내와 그리고 큰 딸, 작은 딸 그리고 막내 아들이 있습니다. मेरे माता पिता की मृत्यु 15 साल पहले ही हो चुकी है। 저희 부모님은 15년 전에 돌아가셨습니다. अभी मैं चिनवरिया फेलोशिप का अगुवाई करता हूँ 저는 지금 친베리아 교회를 심호하고 있습니다. और मेरे चर्च में 300 से भी ज़्यादा विश्वासी हैं। 저희 교회 성도님은 300명 정도 됩니다. इस समय मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ गवाही को बताना चाहता हूँ। 지금쯤 와서 저는 제 개인적인 간증을 여러분에게 나누고 싶습니다. कि किस प्रकार मैंने प्रभु को जाना और प्रभु ने मुझे अपने सेवा में इस्तेमाल किया। 제가 어떻게 주님을 영접했고 또 어떻게 하여서 주님의 사역을 하게 되었는지. मैं पहले तो परमेश्वर को नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है। 이전엔 전혀 몰랐습니다. 하나님이 어떤 분이신지. और मैंने कभी परमेश्वर का नाम भी नहीं सुना था। 한 번도 하나님이란 이름조차도 들어본 적이 없습니다. मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ। 왜냐하면 저는 힌두교 배경의 가정에서 태어났기 때문입니다. मेरे परिवार में सभी लोग हिंदू देवी देवता का पूजा किया करते थे। 저희 가족은 모두 힌두의 여신과 신들을 저기 그 사진입니다. 그런 신을 섬겼었습니다. और मैं भी हिंदू देवी देवता का पूजा किया करता था। 저도 저 여신에게 열심히 예배하던 예배자였습니다. मेरे मन में कभी यह विचार उत्पन्न नहीं होता था कि संसार को किसने बनाया और इस संसार में मेरे आने का उद्देश्य क्या है। 저 한 번도 왜 이 세상을 누가 만들었는지 그리고 내가 왜 이 세상에 태어났는지 한 번도 생각해 본 적이 없었습니다. जब मैं अपने गांव में आया तब मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। 제가 대학교를 모두 마치고 다시 마을로 돌아오게 되었습니다. तब 2003 में मेरी शादी हुई और उसी साल दक्षिण कोरिया से हमारे गांव में एक मिशनरी आए। 제가 2003년에 결혼했는데 그 해에 저희 마을에 한국에서 선교사님 한 분이 오셨습니다. और वहाँ एक लिटरेसी स्कूल खोला गया। 그분이 문맹 퇴치 학교를 열어 주셨어요. और उस स्कूल में मैं एक टीचर के रूप में आकर सेवा करने लगा। 그래서 제가 거기에 직업을 얻었습니다. 선생님이 되어서 아이들을 가르치기 시작했습니다. जब मैं प्रतिदिन स्कूल आता था तो मैं वहाँ देखता था कुछ लोग बैठकर वहाँ पर गीत को गाते हैं। 제가 이렇게 일을 시작했는데 어느 날 보니까 그 마을에 간 한 기퉁이 거기를 문맹퇴치 학교로 썼는데 그 기퉁이에 다른 사람들이 모여서 저녁 때마다 막 노래를 하는 거예요. मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। 듣는데 저 사람들 도대체 무슨 노래를 하는 거야? 이렇게 생각을 했습니다. लेकिन धीरे-धीरे मैं उसमें शामिल होने लगा। 근데 저도 왠지 그 찬양이 좋아서 저도 모르게 그 자리에 앉아서 조금씩 함께 하게 되었습니다. मैं देखता था कि जो लोग बीमार होकर आते हैं और वहाँ पर जो लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं वे लोग चंगे हो जाते हैं। 제가 아무것도 모르는 상황에서 봤는데 어떤 사람이 아프다고 왔는데 이 사람들이 그 사람에게 손을 얹고 기도했는데 정말 놀랍게도 그분들이 나아서 돌아가시는 거예요.
मैं उन लोगों से पूछता था कि आप लोग प्रार्थना करते हैं, लोग कैसे चंगे हो जाते हैं? 여러분이 기도를 하는데 어떻게 도대체 했길래 이 사람들이 병에서 낫습니까? 라고 물어봤습니다. वे लोग बोलते थे कि चंगा करने वाला मैं नहीं हूँ, चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। 근데 그분이 대답하시기를 이분의 병을 낫게 한 사람은 제가 아니라 바로 우리의 하나님이십니다. 라고 고백했습니다. तो मुझे समझ में नहीं आता था कि परमेश्वर कौन है और ये प्रभु यीशु मसीह कौन है। 근데 그분의 말을 들으면서 하나님이 도대체 누구야? 그리고 맨날 노래에서 예수님 예수님한테 도대체 그분이 누구야? 이렇게 생각하게 되었습니다. तो उन्होंने मुझे एक वचन बताया जो यूहन्ना 3:16 में है। 요한복음 3장 16절 우리 모두 다 아는 말씀을 통해서 그분이 저에게 예수님을 소개하셨습니다. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 아멘. मैंने उनसे पूछा कि परमेश्वर कौन है और उनका पुत्र कौन है और कैसे उन्होंने हमारे लिए अपना पुत्र को कुर्बान कर दिया। 이 말씀을 딱 듣자마자 하나님이 누구예요? 그리고 하나님의 아들이 누구예요? 그리고 또 하나님이 누군데 자기 하나밖에 없는 아들을 줬다는 말이에요? 라고 물어봤습니다. उस समय हमारे गांव में कोई कलीसिया भी नहीं थी 그때 우리 동네에는 교회가 없었습니다. और हम लोग समुदाय भवन में बैठकर आराधना किया करते थे जहां लिटरेसी स्कूल भी चलता था। 거기 그 마을에 간 한 기퉁이를 빌려서 문맹태칠 학교를 하고 있었는데 거기 한 기퉁이를 또 뭐 빌려서 거기서 사람들이 모여서 기도 모임을 갖고 했었습니다. और उन लोगों के संगति में आकर मेरा विश्वास और बढ़ता गया। 이 모임에 제가 참여하면서 점점점 제 마음 안에 믿음이 자라가기 시작했습니다. और 2004 में मैं पटना बाइबल रीडिंग प्रोग्राम करने के लिए गया। 2004년에 파트나에 있는 성경 읽기 훈련에 참여하게 되었습니다. तब मुझे बाइबल को पढ़ने में कुछ अच्छा भी नहीं लगता था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था। 참여하긴 했지만 도대체 이 성경이 무슨 말을 하는지 이해할 수가 없었습니다. क्योंकि मैंने और किताबें बहुत सी पढ़ी थी लेकिन मैंने बाइबल को पहली बार पढ़ा था। 저는 그동안 공부하면서 여러 책들과 많은 책들을 읽었지만 이런 책은 생전에 처음 만나봤습니다. कई बार लगा कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। 그래서 몇 번 이거 공부하기 싫은 거예요. 무슨 말인지 모르겠어서 도망가려고 몇 번 시도했습니다. फिर भी मैंने प्रभु के दया से उस कोर्स को पूरा किया। 그런데도 불구하고 주님이 저를 그 모든 과정을 마칠 수 있도록 도우셨습니다. और 2005 में मैंने पटना से बपतिस्मा को प्राप्त किया। 2005년에 예수님을 내 구주로 영접하고 세례를 받았습니다. और प्रभु के दास लोगों ने मुझे प्रार्थना करके मेरे गांव चिनबरिया में सेवा करने के लिए भेजा। 그때 저희를 가르치셨던 목사님께서 저희를 안수하고 저희 마을로 다시 파송해 주셨습니다. 2005 से पहले चिनबरिया गांव में कोई परमेश्वर को जानता भी नहीं था। 2005년 이전에는 우리 마을에 예수님이란 이름도 못 들어봤었습니다. इसलिए उस समय मेरे गांव में मसीही लोगों पर सताव आने लगा। 제가 돌아온 이로 성도들이 늘어남에 의해서 마을 사람들이 핍박을 하기 시작했습니다. प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण कभी पानी पीने से रोका जाता था तो कभी खेत में पानी जाने से रोका जाता था। 예수를 믿는다는 이유 하나만으로 마을의 우물을 못 먹도록 막았고 그리고 밭에 그 물을 대야 하는데 그 물을 못 대도록 막아버리는 일들이 있었습니다. मुझे कई बार पंचायतों में ले जाकर के मुझे यीशु मसीह को नाम मानने के लिए कहा गया। 저를 마을 공동회의에 불러들여서 그 앞에서 신문하는 겁니다. 왜 이런 걸 가르치냐, 왜 복음을 전하냐 그러면서 하는 말이 마지막으로 협박한 거는 예수 그리스도의 이름으로 네가 전하는 것을 하지 말아라 이렇게 경고를 했습니다. उस समय मैंने हिम्मत नहीं हारी और प्रभु का वचन जो मत्ती 10:17 में लिखा हुआ है। 마태복음 10장 17절의 말씀처럼 परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। 사람들을 삼가라 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 그들의 회당에서 채찍질하리라. और उस समय मेरे गांव में मसीही लोगों पर और भी ज़्यादा सताव आने लगा। 이 말씀으로 제가 그 순간을 잘 견딜 수 있었습니다. 그런데 그 이후에 더 큰 핍박들이 시작되었습니다. मेरे गांव में माओवादी लोगों ने और मसीही लोगों को सताना शुरू कर दिया। 왜냐하면 저희 마을에 그때 당시 불법 공산주의자들이 당원들이 많았습니다. 그들이 특별히 그리스도인들을
핍박하기 시작했습니다. उसका प्रधान ने हमारे कलीसिया के लोगों को चेतावनी दिया कि जो कोई आराधना में जाएगा उसको जान से मार देंगे। 근데 그 공산주의자들 중에 지도자인 한 사람이 뭐라고 경고를 했냐면 이번 주일에 누구든지 교회로 예배를 드리러 가는 사람을 보게 되면 내가 죽여버리겠다 이렇게 경고했습니다. उस समय मैंने हिम्मत नहीं हारी 그러나 제가 용기를 잃지 않고 और माओवादी का प्रधान के सामने मैं कलीसिया गया। 그렇게 말한 그 사람 바로 면전 앞을 지나서 그 마을 회관에 가서 예배를 시작했습니다. मेरे हाथ में बाइबिल था 제 손에 성경이 있었습니다. और माओवादी के प्रधान मेरे सामने बैठा था, 그 사람이 제가 예배하는데 와서 앉았어요. लेकिन मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। 저는 그 사람을 쳐다보지 않고 मैं शांति मन से उसके पार हो गया। 그 사람 앞을 지나서 예배하는 곳에 왔습니다. और मन ही मन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया 제가 마음으로 기도했습니다. और चर्च में जाकर प्रभु की आराधना करने लगा। 그리고 예배를 시작했습니다. और मेरे पीछे पीछे सभी विश्वासी भी आकर प्रभु की आराधना करने लगे। 저를 보고 성도들이 막 무서워 떨다가 제가 무사히 지나간 걸 보고 제 뒤를 따라 다 예배에 참여했습니다. सचमुच में हमारा प्रभु महान है। 저희 하나님 정말 위대하시지 않습니까? सचमुच उस समय हमारे गांव में सेवकाई करने में बहुत कठिनाई थी। 그 외에도 정말로 우리 마을에서 사역한다는 것은 쉽지가 않았습니다. क्योंकि जहाँ पर हम लोग समुदाय भवन में बैठकर आराधना किया करते थे वहाँ पर हिंदू देवी देवता का मंदिर भी था। 저희가 예배드리던 그 마을 회관 바로 옆에 힌두 신과 여신을 섬기는 신당이 있었어요. एक तरफ आराधना सभा, एक तरफ हिंदू देवी देवता का मंदिर। 한쪽에서는 하나님을 찬양하고 예배하는데 한쪽에서는 힌두 신과 여신에게 예배를 드리고 있었습니다. सच में बहुत मुश्किल था। 이거는 정말 쉬운 일이 아니었습니다. फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। 그러나 제가 한 번도 제 믿음에서 뒤처지지 않고 용기를 내어 앞으로 나아갔습니다. उस समय से लेकर अभी तक मेरे जीवन में बहुत दुख, सताव और परीक्षा भी आया। 그때부터 지금까지 오늘날까지 제가 결코 평안한 날을 지내며 사역해 오지 않았습니다. 항상 핍박과 반대가 있었습니다. फिर भी प्रभु ने मुझे संभाला 그럼에도 불구하고 주님이 저를 지금까지 도우시고 보호하셨습니다. और एक वचन है, इस वचन से मुझे बहुत हिम्मत मिला 그래서 저는 늘 이 말씀, 오늘 본문 말씀으로 많은 힘을 얻습니다. जो कि भजन संहिता 121 का 1 और 2 में लिखा हुआ है। 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지신 여호와에게로 서다. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। 아멘. 네, 제가 먼저 한국말로 말씀드렸고 나중에 힌디로 말씀하셨습니다. मैं अपने जीवन में जब भी कठिनाई का सामना किया तब इस वचन से मुझे बहुत हिम्मत मिला। 제가 언제든지 이런 어려운 일에 직면할 때 항상 이 말씀으로 새 힘을 얻습니다. और फिर उसके बाद आप लोग के प्रार्थना के द्वारा 2008 में स्कूल भी और कलीसिया भी बन गया। 여러분의 큰 도움으로 저희가 있는 곳에 2008년에 침베리아 미션 스쿨과 그리고 교회가 함께 지어졌습니다. और अच्छा से लोग बैठकर आराधना भी करने लगे। 그리고 예배당이 생겨서 그곳에 모든 사람이 함께 모여서 마음껏 예배드릴 수 있게 되었습니다. फिर मेरे जीवन में 2 साल पहले एक बहुत भयंकर समस्या आ गया। 그런데 제가 지나오면서 2년 전에 제가 아주 큰 일을 당하였습니다. मैं कभी सोचता भी नहीं था कि इतना बड़ा समस्या मेरे जीवन में आ जाएगा। 한 번도 내 인생에 이런 어려움이 닥칠 거라고 저는 상상해 본 적도 없습니다. मुझे पाइल्स की बीमारी थी। 저는 치질이 문제가 있어서 치질이 있어서 और इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए जब मैं पटना गया 제가 이것을 좀 치료해 보려고 그 옆에 있는 큰 도시 병원에 갔습니다. तब मुझे डॉक्टर के द्वारा मुझे कैंसर के बारे में पता चला। 그런데 의사가 저에게 당신은 암입니다라고 말했습니다. जो कि सेकंड स्टेज में था। 직장암 2기였습니다. जब मैं चेन्नई भेलोर हॉस्पिटल जा रहा था 제가 그래서 결정하고 벨로르라는 큰 기독교 병원에 가서 항암을 하기로 했습니다. तब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया 그때 제가 기도했습니다. और चर्च में जाकर पूछा, प्रभु आपकी क्या इच्छा है? 교회에서 기도할 때 이렇게 기도했습니다. 주님, 주님의 뜻이 어디에 있습니까? 라고 물었었습니다. तब परमेश्वर ने अपने दास पास्टर किम जोंग हो के द्वारा मुझे उत्तर दिया।
उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया कि तुम्हारा कैंसर जल जाएगा और प्रभु तुम्हें चंगा करके फिर से वापस कलीसिया में लाएगा। 이렇게 기도하고 그 다음 날 제가 기차를 타고 치료를 받으러 가려고 하는데 김종호 목사님이 직접 전화를 주셨어요. 그래서 전화를 통해 기도해 주신데 거기서 뭐라고 말씀하시냐면 너의 그 모든 암은 다 불태워졌다라고 말씀하셨어요. 이 제가 방금 그 전날 드렸던 기도의 제목을 목사님의 입을 통해 그 응답을 받게 하셨습니다. इनके प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा मुझे बहुत हिम्मत मिला और प्रभु ने मुझे चंगाई करके वापस लाया। 목사님의 기도처럼 그리고 여러분의 기도를 힘입어서 정말 제가 그 모든 병에서 나음을 입고 정말 다시 집으로 돌아올 수 있게 되었습니다. प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया जो कि यशायाह 43 का 1 और 2 में लिखा हुआ है। 이사야서 43장 1, 2절 말씀으로 주님이 저에게 말씀하셨습니다. मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है कि तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니. जब मेरे कैंसर के बारे में मेरे गांव के लोगों को पता चला 제가 암이 걸렸다는 소식이 우리 마을에 소문이 퍼졌습니다. तब वे लोग कहने लगे कहाँ गया इसका परमेश्वर। 근데 사람들이 다 웃으면서 뭐라 하냐면 야 네가 믿는 하나님 어딨냐 그랬습니다. लगता है ये हिंदू देवी देवता को छोड़ करके परमेश्वर की आराधना करता था, इसलिए इसके जीवन में इतना बड़ा समस्या आ गई। 그러면서 하는 말은 우리가 믿는 그 힌두 신과 여신들을 버리고 네가 믿는 그 하나님을 택했기 때문에 네가 이런 어려움을 당하는 거야라고 비난을 했습니다. अब सुनील पास्टर मर जाएगा। 그러면서 하는 말이 저 순일 목사 곧 죽어 그렇게 얘기했습니다. लोग तरह तरह की बातें करने लगे। 그러면서 이런저런 말들로 저를 비난하기 시작했습니다. यह खबर मेरे गांव में आग की तरह चारों तरफ फैल गया। 우리 마을에만 이 소문이 있었던 게 아니고 주변의 모든 마을로 이 소문이 번져나가기 시작했습니다. मेरे घर में मेरे बड़े भैया ने मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज भी किया। 제 형이 아직 믿지 않으시는데 그때 형이 제 아내에게 아주 심한 욕을 했습니다. लगता है तुम लोग अपना देवी देवता को छोड़ करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में यह समस्या आ गया। 너희들이 우리가 믿는 그 신을 버리고 네가 믿는 그 하나님을 택했기 때문에 네 남편이 그러니까 자기 동생이 암에 걸린 거야라고 부인을 막 야단쳤습니다. और जब मैं हॉस्पिटल में था 제가 그때 병원에 있었는데 치료차 तब शीला जी क्रिसमस के लिए चिनमेरिया आई। 제 아내가 이제 성탄절이 다가오니까 아이들도 두고 왔고 해서 함께 성탄 예배를 드리고자 다시 마을로 혼자 돌아왔는데 उस समय भी मेरे भैया ने मेरे पत्नी को मारने के लिए गया। 그때 우리 형이 제 아내를 때리려고 왔어요. कि तुम्हारा पति हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम यहाँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए आई हो। 뭐라 그러냐면 야, 네 남편은 병원에 사진 10번입니다. 저렇게 누워서 치료받고 누워 있는데 야, 너도 뭐라고 여기 와갖고 예배를 드린다고 여기를 왔느냐? फिर भी शीला जी ने हिम्मत नहीं हारी और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए कलीसिया की ओर गई। 그렇게 반대하고 방해함에도 불구하고 그날 당당하게 걸어서 성탄 예배를 드리러 교회로 갔습니다. फिर मेरा भेलोर में इलाज होना शुरू हुआ। 제가 이렇게 치료를 받았습니다. और वहाँ जाकर पहुँचकर मैंने वहाँ भी कलीसिया थी, वहाँ जाकर मैंने प्रार्थना किया। 거기가 그 크리스천 병원이었기 때문에 교회가 있었습니다. 거기 가서 제가 처음으로 도착하자마자 예배를 드렸는데 기도를 했는데 और वहाँ जाकर उस दिन मेरा उस कलीसिया का पहला चर्च था। 오하카 벨라 हाँ वहाँ मेरा 그곳에 가서 처음 예배드리던 그 시간에 और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु अभी तक आपने मुझे संभाल करके रखा है। 그때 제가 기도하기를 주님 지금까지 저를 보호하시고 지키셨습니다. और मुझे आपने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। 그리고 주님의 나라를 위해 섬길 수 있는 기회를 주셨습니다. अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपका सेवा करूं तो मुझे चंगा कीजिए, नहीं तो आपकी इच्छा।
만약 주님께서 원하신다면 저를 살리셔서 앞으로도 계속 주님의 나라의 사역을 위해 섬길 수 있게 해주십시오. 만약 그렇지 않다 할지라도 주님의 뜻이 다 이루어지기를 기도합니다. 라고 기도했습니다. और वहाँ प्रभु का एक वचन चल रहा था जो कि यशायाह 38 में है कि जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा मरने पर था तब उसने बिलक बिलक कर प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको चंगा किया और उसका आयु 15 साल बढ़ा दिया. 우리가 그때 당시 그 교회 옆에 TV 안에 말씀이 막 지나가고 있었는데 그때 제가 읽은 말씀이 뭐냐면 히스기야에 대한 이야기였습니다. 이사야서에 나온 그가 죽을 병에 걸렸는데 주님 앞에 죄를 쓰고 기도했을 때 하나님이 그의 삶을 15년 연장해 주셨지 않습니까? 그 말씀을 보게 되었습니다. और प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा बहुत हिम्मत दी है. 그 말씀을 통해 주님이 저에게 큰 용기를 주셨습니다. और जब मैं भेलोर में था तो मेरे इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हुआ. 제가 치료받을 때 정말 많은 치료비가 필요했었습니다. लेकिन अब पता चला कि खासकर होजा चर्च के मसीही लोगों के सहयोग के द्वारा मेरा इलाज अच्छी तरह से पूरा हुआ और मुझे नया जीवन मिला. 나중에 알게 된 것은 이 한국 교회에서 저를 위해서 많이 기도해 주시고 특별히 효자 교회에서도 제 치료를 위해서 헌금해 주셨다고 들었습니다. 그래서 제가 지금 이 자리에 서 있을 수 있게 되었습니다. लोग कहते थे कि कीमो के कारण बाल खत्म हो जाता है. 사람들이 말했어요. 항암을 시작하면 머리카락이 다 빠진다고 말했었습니다. लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरा एक भी बाल इधर उधर नहीं होने दिया. 그런데 우리 놀라우신 주님께서 제 머리카락을 하나도 빠지지 않게 해주셨어요. 아멘. क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं. 왜냐하면 성경에서도 말씀하셨잖아요. 너 머리카락 하나도 센 바 되었다 하지 않았습니까? प्रभु के दया से मैं पहले जैसा हो गया हूँ. 하나님의 은혜로 이전같이 회복되었습니다. जिस प्रकार भजन 91 का 15 में कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा. 시편 91편 15절에 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라. 그들이 환난 당할 때에 내가 그와 함께하며 그를 건지고 영화롭게 하리라. तो इस वचन के द्वारा हम यह महसूस करते हैं कि जब जब मेरे जीवन में कठिनाई आया, परमेश्वर ने मुझे संभाला. 이 말씀을 통해서 늘 알게 되는 것은 제가 어려움을 닥칠 때마다 주님께 기도하면 주님이 항상 제 기도에 응답해 주셨다는 것입니다. और एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया जो यूहन्ना 11 के 4 में है. 요한복음 11장 4절 말씀을 통해서도 저에게 알려주셨습니다. उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि तुम्हारा कैंसर बीमारी ये मृत्यु के लिए नहीं था बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए थी. 네가 걸린 이 직장암 그것은 죽을 병이 아니다. 하나님의 영광을 위하여 이 일이 있다라고 말씀하셨습니다. जब मैं चंगा होकर अपने गांव चिनबेरिया आया तो सभी लोग का मुंह बंद हो गया. 제가 치료를 다 마치고 마을로 다시 돌아왔습니다. 그때 마을 사람들 입이 다 닫혀버렸습니다. जो लोग परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे थे वे लोग आश्चर्यचकित होकर के परमेश्वर की महिमा करने लगे. 하나님에 대해서 놀리고 조롱하던 사람들이 있었지 않습니까? 그 사람들이 뭐라고 도리어 얘기를 하냐면 야, 니네 하나님 진짜 살아계시는구나라고 고백하기 시작했습니다. क्योंकि मुझसे पहले और कई लोग कैंसर से बीमारी से वहाँ पीड़ित थे. 왜냐하면 저희 마을에 저만 암이 걸린 게 아니고 또 마을 사람들 중에 여러 명이 암에 걸렸었는데 लेकिन कोई भी कैंसर की बीमारी से चंगाई नहीं पाया था. 어느 누구도 그 암을 이기고 살아온 사람이 없었습니다. लेकिन प्रभु ने मुझे चंगा किया. 그러나 주님이 저를 살리셨습니다. हालेलुया. 할렐루야. अब मुझे पता चलता है कि कोरिया के सभी पास्टर और विश्वासी ने और खास करके होजा चर्च ने और पास्टर गिम जोन हो ने मेरे लिए कितना प्रार्थना किया. 정말 이것은 제가 어떤 노력을 한 것이 아니고 주님의 기도를 들으셨습니다. 특별히 한국교회와 성도님들 또 여기 함께 하신 우리 효자교회의 성도님들과 목사님이 함께 기도해 주셨기 때문이라고 생각합니다. और मेरे लिए आंसू भी बहा है. 저를 위해 눈물을 흘려 기도해 주셨다는 것을 압니다. कि प्रभु एक प्रमाण होने दीजिए जो अन्य जाति के बीच में एक मिसाल हो सके. एक बार और
कि एक प्रमाण हो सके जो अन्य जाति के बीच में एक प्रूफ हो सके। 제가 기도하는 것은 제 이 간증, 제가 병의 나음을 보고 많은 안 믿는 사람들에게 그것이 주님이 살아계신 증거가 되기를 소망합니다. उन लोग को विश्वास हो गया कि इसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। 그들도 알게 되었습니다. 이제 하나님은 너희의 하나님은 살아계시는구나. अब मैं अपनी कलीसिया की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 이제 저는 저희 교회 상황에 대해서 여러분과 나누고 싶습니다. जब मैं चिनवरिया कलीसिया में सेवा करना शुरू किया 제가 침베리아 교회에서 사역을 시작했을 때 तब मेरे पास बाइबल की कोई डिग्री भी नहीं थी। 저는 그때 신학을 하지 않았었습니다. फिर दिल्ली जाकर मैंने 3 साल का बाइबल कोर्स को पूरा किया। 그런데 3년 정도 델리에 있는 신학교를 다니면서 신학 과정을 모두 마쳤습니다. और पास्टर का अभिषेक पाकर मैं अपनी कलीसिया में सेवा करने लगा। 지금 목사 안수를 받고 지금 현재는 목사로서 사역하고 있습니다. अभी मेरे कलीसिया में गीत का टीम है, 저희 교회는 지금 찬양팀 있습니다. वेलकम टीम है, 예배 안내팀도 있습니다. प्रार्थना का टीम है 중보기도팀도 있습니다. और सुसमाचारक का टीम है। 전도팀도 생겼습니다. और कलीसिया के लोग बहुत मदद करते हैं। 그리고 많은 성도들이 주의 일에 함께 헌신해서 사역하고 있습니다. तो पहले बपतिस्मा लेने के लिए हम लोग गाड़ी के द्वारा पैसा खर्च करके बाहर जाते थे। 저희는 세례 받을 때 여기는 침례를 하거든요. 그래서 하려면 어디 멀리 강가에 가서 했었었는데 लेकिन इस बार विश्वासी के दान के द्वारा एक बपतिस्मा टब भी बनकर तैयार हो गया, 성도님들의 헌금으로 이렇게 세례탕을 교회 안에 만들게 되었습니다. जिसमें प्रत्येक साल एक बार विश्वासी को बपतिस्मा दिया जाता है। 1년에 한 번 세례식을 이곳에서 진행합니다. और इस बार विश्वासी के दान के अनुसार ही वहाँ कलीसिया का पेंटिंग भी हो गया। 한 성도님이 헌금해 주셔갖고 이번에는 교회를 예쁘게 페인팅하는 일도 했습니다. 2003 में सिर्फ 2-3 लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना करते थे। 저희 교회는 2003년 제가 처음 예수님의 이름을 들었을 때에는 그때 함께 모였던 사람이 2명, 3명 이 정도였습니다. और उस समय मात्र एक कलीसिया थी। 그때는 그 침베리아라는 한 교회 이름으로 모였습니다. और फिर एक कलीसिया से 3 कलीसिया बना, दिघरा और बेला। 이 한 교회가 분립 개척해서 세 개의 교회로 크게 나뉘어졌고 और फिर 3 कलीसिया से 7 कलीसिया बन गया। 이렇게 침베리아 한 교회에서 지금 6교회가 더 개척되므로 우리 지역의 모두 7개의 교회가 서 있게 되었습니다. और अभी 7 कलीसिया मिला करके लगभग 1500 लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। 매주마다 이 7개에서 예배를 드리는 예배 인원은 1,500명 정도입니다. वो प्रेरितों 1:8 में जो वचन लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे समरिया के देश के ओर छोर तक मेरे गवाह के नाम होंगे। 우리가 사도행전에서 말씀하셨듯이 성령이 너에게 임하시면 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시 않으셨습니까? और प्रभु का समाचार धीरे धीरे और भी फैलने लगा। 지금도 여러 곳으로 주의 복음이 전파되어지고 있습니다. मैं किम जो हो साहब को और होजा कलीसिया को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 저는 한 번 더 김종호 목사님과 효자교회 여러분들에게 감사드리고 싶습니다. कि पूरे विश्व में जब कोरोना का समय चल रहा था 세계적으로 코로나 때문에 고통당할 때 तो यहाँ की कलीसिया ने हमारे विश्वासियों के लिए कुछ खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराए। 그때 한국 교회도 어려움에도 불구하고 저희 인도 교회를 위해서 생필품과 이런 필요한 물품들을 구제를 위해 보내주셨다는 것을 알고 있습니다. जबकि उस समय कोरिया के कलीसिया को सरकार ने बंद कर दिया था। 제가 듣기로는 그때 다른 기관들은 열게 해주면서 특별히 교회는 못 열게 했다고 정부가 그렇게 어려운 핍박 속에 있었다는 걸 들었습니다. जब कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं था 그런데 저희 나라도 이렇게 봉쇄 기간이 길어지면서 어려운 사람들을 도울 사람들이 없었습니다. उस समय होजा की कलीसिया ने हमारे कलीसिया के लिए और अन्य जाति के लिए भी बहुत मदद की है। 그런데 그때 발벗고 한국 교회와 효자 교회가 나서서 이분들을 구제할 수 있도록 도우셨습니다. और ठंड के समय में
बूढ़े बुजुर्ग विधवा के लिए कुछ कम्बल भी दिए। 생필품을 공급해 주셨을 뿐만 아니라 겨울이 왔을 때 고아들과 노인네들과 과부들 이렇게 홀로 사는 분들을 위해서 담요도 제공해 주셨습니다. मैं होजा चर्च के पास्टर जी किम जोंग हो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 이것뿐만 아니라 또 김정호 목사님과 효자교회 감사드리고 싶은 것은 साहब हमारे लाइट एंड साउंड मिशन स्कूल के लिए लगभग 2011 से अभी तक 14 वर्षों से मदद कर रहे हैं। 2011년부터 효자교회가 저희 침베리아 미션 스쿨을 위해서 계속 지원해주고 계신다는 것입니다. 왜냐하면 이 목사님이 침베리아 교회 목사님이시기도 하지만 침베리아 미션 스쿨의 교장 선생님이시기도 합니다. और बीच-बीच में बच्चों के लिए अच्छा भोजन भी देते हैं। 이렇게 재정적인 지원뿐만 아니라 중간중간에 여러 번 아이들이 식사 못하는 것에 대해서 안타까워하시고 식사할 수 있도록 또 지원해 주셨습니다. और वहाँ के बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। 아이들을 너무너무 사랑하셨습니다. साथ ही साथ पास्टर साहब की मैडम भी वहाँ की स्कूल से बहुत प्रेम करती है। 랩톱? और पास्टर साहब ने हमारे लाइट एंड साउंड मिशन स्कूल में विद्यार्थी को पढ़ने के लिए लैपटॉप भी दिए हैं। 학생들이 컴퓨터를 모른다 그러니까 교회에서 컴퓨터를 노트북을 사주셨어요. 그래갖고 학생들이 그걸 배울 수 있는 기회를 얻었습니다. और मैडम जी ने स्कूल में हमारे स्कूल के टीचर के लिए एक टीचर स्किल का ट्रेनिंग भी इस बार दी। 이번에 사모님 이번에 두 번째인데 이번에도 오셔가지고 교사 교육 어떻게 학생들에게 잘 가르칠 수 있는가 그런 것들을 가르쳐 주셨습니다. तो वे टीचर लोग भी मैडम को बहुत याद करते हैं। 지금도 선생님들이 사모님 이름을 이야기하면서 계속 그 기억을 되뇌고 있습니다. तो मैं इन सारी बातों के लिए लाइट एंड साउंड मिशन स्कूल के तरफ से और चिनबरिया क्लब से पास्टर जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 이번에 오셔서 학생들에게 용기와 희망을 주는 메시지도 전해주셨습니다. 그래서 저는 한 번 더 침베리아 미션 스쿨과 침베리아 교회를 대신해서 김정호 목사님과 사모님 우리 효자교회에 감사드리고 싶습니다. और जब भी पास्टर जी और मैडम जी चिनबरिया में आते हैं तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत हिम्मत का मैसेज भी देते हैं। 지금 아이들이 앉아서 막 웃고 있잖아요. 그때 목사님이 좋은 말씀을 해주셨어요. 아이들 막 행복해하면서 듣고 있습니다. सचमुच में इस कलिसिया का प्रेम को और पास्टर किम जोंग हो के प्रेम को कभी नहीं भूल पाएंगे। 저는 진짜 제 삶에 이렇게 베풀어 주신 효자교회 사랑과 김종호 목사님의 사랑을 결코 잊지 않을 것입니다. मेरे पास 3 मुख्य प्रार्थना विषय है। 저에게 3가지 중요한 기도 제목이 있어서 나누고 싶습니다. इसे बताकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। 이것 말씀드리고 제가 마치려고 합니다. सबसे पहला प्रार्थना विषय 첫 है 번째, मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी और पूरे परिवार प्रभु से और प्रेम करने के लिए। 제가 영적으로 더욱더 성숙해서 사역을 감당하고 그리고 저뿐만 아니라 우리 모든 가족이 주님을 더 사랑해서 함께 사역할 수 있도록. और वर्तमान में भी चुनाव हो रहा है। 지금 인도는 두 번째 제목입니다. 지금 인도는 우리는 끝났는데 인도는 2달 동안 선거를 합니다. 선거 기간입니다. तो परमेश्वर के राज के अनुकूल सरकार आने के लिए प्रार्थना करेंगे, 하나님을 경외하는 정부가 세워질 수 있도록 꼭 기도해 주십시오. जिसका रिजल्ट 5 जून को आएगा। 이 결과를 언제 볼 수 있냐면 6월 5일 날 나옵니다. और मुझे कोरिया से इंडिया जाने के बाद मैं फिर चेन्नई भेलोर हॉस्पिटल जाने वाला हूँ। 세 번째 기도 제목은 제가 여기 한국에서 인도로 귀국하자마자 제가 항암했던 병원에 가서 다시 체크업을 해야 합니다. तो वहाँ चेकअप करवाने और अच्छा रिजल्ट आने के लिए प्रार्थना करें। 거기 가면 좋은 결과가 있을 수 있도록 기도해 주십시오. 왜냐하면 제가 지금까지 그 항암 키트를 몸에 달고 있습니다. 어떻게 될지 모르니까 그 키트를 빼지 않고 계속 유지하고 있는데 이번에 결과를 보고 의사가 이걸 뺄 건지 아니면 계속 유지할 건지 결정해야 합니다. 만약에 빼게 된다면 그걸 빼내야 하는 그 수술 비용이 또 있습니다. 그래서 여러분 저를 위해서 또 제가 좋은 결과를 얻어서 이걸 뺄 수 있도록 꼭 기도해 주시기 바랍니다. तो आप लोग से तो हमेशा नहीं मिल पाएंगे, 여러분 제가 항상 만날 수 없다는 것을 압니다. लेकिन हमेशा प्रार्थना में याद करेंगे।
그러나 제가 항상 기도로 여러분의 이름을 부르며 여러분을 기도 속에서 만나겠습니다. और आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। 여러분도 저희를 위해서 꼭 기도해 주십시오. 아멘. धन्यवाद। 감사합니다.